Maayong adlaw kanyo kalagaak og siya mga kalagaak mao ni atong pagasakyan ning Jericho. Ang biyahe ni kalagaak nuknukan to Talibon mga kalagaak og siya mga kalagaak mao ni ang pinakanindot nako ang travel adventure diri sa Nuknukan, Talibon, Bohol. Kini nga ilan usa ni kanuknukan. Sa unang panahon dili jud ni siya nuknukan ang gitawag diri. Nunok ni siya sa una. Mato pa sa mga katigulangan kining eskwelahan sa Nuknukan kay lubnganan ni sila og Hapon og Japanese sa dihang panahon. Bolang kag tinuod ning istorya ha nga lubnganan ni sa Japanese og Hapon. Bolang ka kay kita ning awahi man ta sa pagtabyo ganing duyan. Og sa diha mo padulong na pud taglakaw aning tayma kay pagkanindot kayo ang background diri samot na kayo nindot kayo ang dagat ug hapsay sa paminaw kanang samta nga ikaw ra gihapon yang gihigugma uhahay ambot lang kahanig tinud anay. Karon pa jud ko nakabalik dinhi sa akong natawhan diri sa Nuknukan Island. Kining Nuknukan pagkanindot ni mga sa Nuknukan no kay pwede ra pud ka manginhas kung wala kay sudan. Kay dako man jud kayo hunas dinhi basta mag low tide jud. Daghan jud kayo og sa diha no nakita man jud ninyo nga daghan jud kayo mga tao nga nisakay diri sa Jericho. So shout out day ko sa nagtagiyan ni amping lang jud kanunay og sa diha no na mao ning time mga ato ang pagako ano nga noon padayon lang yapon ta sa tong mga pangandoy kay dili man jud ta successful kundi ta mangandoy mo nang libre man jud ang pangandoy o kita ninyo nindot kayo ang 10 hours sa dagat diring dapita way lubog pwede mo samsam din ha og sa diha no mo padulong na pud tag mauli sa tuwa dili man jud mi kwartahan pobre ra jud mi okay ra at least wa mi nang hambog nga dato mi diring dapita nga pobre ra jud mi o nay nakita naghubo-hubo din na kay maligo na aw mao di ay og sa diha no nga muli na ta aning time padulong na ta naglakaw alisod pun maglupad ta aning time o mao di ning isla sa mo ano grabe sikit-sikit kayo ning mga balay pero at least basta may okasyon bibo kayo ni diring dapita kay lain-lain mga tao nga moabot diri sa mong Nuknukan nga mamista diring dapita kay tungod sa mga seafoods nga ilang pagkakaunon tagsara pud mi magkuan na ng baboy kay seafood among tirada na nagkayong idol birthday to you. birthday ka Kaon ra ato mi to you. Hoy, na mong launoy. oh idol Yang pulawa yo. shout out mo din idol idol kining islahan mao ni pinakagamay sa tibuok island kining Nuknukan nakita man jud ninyo nga perti ka sikit-sikit ang dalan naglisod jud kog agi ana kay tungod ka sikit-sikit sa dalan pero kini pagkanindot ning Nuknukan kay kung may okasyon aduna jud daghang tao nga klase-klase gikan Manila gikan Japan gikan bisan unsang dapitang nasod moanhi jud sa amoang Nuknukan kay tungod bibo kayo og daghan jud kayo mga seafoods nga atong ilin-ilinan sa atong kaunon og sa diha no kay kung wala jud may sudan ko maghangin-hangin amati kung low tide na gani hunas na gani manginhas mo din ha kay daghan jud mo mapunitan og daghan na jud mo nga masudan basta magkugira kan dinhing dapita kini nga mo ano dili man jud mi dakog balay gamay ra jud mi kay pobre ra jud mi kay dili man jud mi materialistic pagkatawo kay ang balay dili gina madala sa gingharian sa langit ang mas nindot no nga palawako na to ang atuang pagtuo pagsalig din ha sa Ginoo kay once na gani nga iyatan niya og dilitan niya pasagdan once na gani nga materialistic tag pagkabutang ato ang hunahunahon ang mga butang wanay pulos ang mas nindot palawako na to ang kasing-kasing ug gunahon na din